تو ہم باہر آ کر اس روڈ پر جہاں پر تھوڑی ٹریفک تھی، رش تھا، وہاں پر آ کر سانس لیتا ہے۔ تو میں جیسے ہی وہاں سے باہر نکلنے لگتا ہوں، وہ لڑکی آہستہ ہو جاتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگو۔ تو میں آگے بھاگنے لگ جاتا ہوں، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ لڑکی تھی ہی نہیں۔ میرے ہاتھوں پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس نے اتنی زور سے میرے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، اور وہ جو 8-9 فٹ کی چیز تھی، میں نہیں جانتا وہ کیا تھا کیا نہیں، مجھے بھی پتا نہیں تھا۔ تو جیسے ہی میں اپنے دکان پر گیا، میں نے چچا جان کو تو کچھ نہیں بتایا۔ وہاں پر جو لڑکے کام کرتے تھے وہ میرے دوست تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا تو وہ میرا مذاق اڑانے لگے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کسی اور کو بتاؤں گا تو وہ بھی میرا مذاق اڑائے گا، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور چپ کر کے اپنا کام کرتا ہوں، اور اس بات کو میں ایسے ہی رفع دفع کر دیتا ہوں۔ اس ٹائم مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا، میں صرف 12-13 سال کا تھا، اس لیے کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ تو میں جیسے ہی گھر جاتا ہوں، کھانا وغیرہ کھاتا ہوں، سونے کی کوشش کرتا ہوں، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ چہرہ بار بار میرے آگے آ رہا تھا۔ یقین کرے عدنان بھائی کہ ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ رات کو میرے خواب میں آنے لگی، اور مجھے خواب میں آ کر کہتی تھی کہ اٹھو، اٹھ کر وہیں چلو جہاں سے تم بھاگے۔ وہ لڑکی بھی میرے خواب میں آتی جس نے مجھے وہاں سے ہاتھ پکڑ کر بھگایا تھا۔ اس نے اس 8-9 فٹ کی جو بھی چیز تھی اور یا خلائی مخلوق، اس سے کہا کہ یہ وہاں پر نہیں جائے گا، تم یہاں سے چلی جاؤ، اتنے تنگ مت کرو۔ وہ دونوں ہی میرے خواب میں آتی تھی۔ تو مجھے اپنے جسم میں درد محسوس ہونے لگتی ہے، مجھے بخار محسوس ہو رہا تھا۔ صبح جب میں اٹھتا ہوں تو بخار جسم درد کی وجہ سے میں دکان پر نہیں جا پاتا۔ تو گھر والوں کو لگا کہ نارمل بخار ہوگا، کیونکہ میں نے انہیں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوائی لینے کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ تو میں نے کہا کہ میرا ہلنے کا بھی دل نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کہ آپ محلے کے ہی کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کر میرے میڈیسن لے کر آ جائیں۔ تو وہاں چلے جاتے ہیں اور میں گھر میں اکیلا ہوتا ہوں، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی واش روم کے اندر نہا رہا ہے، کیونکہ نل کھلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا اور نڈھال محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، اور واش روم سے بھی نل میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں ڈرتے ڈرتے اٹھتا ہوں اور کچھ کلمات پڑھتے ہوئے واش روم کی طرف جاتا ہوں، اور دیکھتا ہوں تو اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن نل کھلا ہوتا ہے۔ تو میں وہ نل بند کرتے ہوں اور ہمارے واش روم کے ساتھ ہی واش بیسن لگا ہوتا ہے۔ میں جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتا ہوں تو میں واش بیسن کی طرف بڑھتا ہوں کہ میں منہ دھو لیتا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا سکون ملے گا، کیونکہ میرا سر بہت زیادہ درد کر رہا تھا۔ اور جیسے ہی میں منہ دھونے کے لیے نیچے جھانکتا ہوں تو پھر واپس اٹھتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، اسی سیم لباس میں وہی عورت۔ تو میں اتنا زیادہ ڈر جاتا ہوں کہ میں وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ جب میں اٹھتا ہوں تو میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو واش بیسن کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور تم بے ہوشی میں بھی تڑپ رہے تھے۔ تو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا کہ شاید ایسے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ ایسے کون سی چیز تھی جو مجھے بتانے سے روک رہی تھی۔ وہ سلسلہ رک نہیں رہا تھا، کیونکہ میں کسی کو کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا۔ تو جیسی ہی رات ہوتی ہے، میری چارپائی دیوار کے بالکل ساتھ ہی، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دیوار میں سے کوئی ہاتھ آیا ہے جو مجھے پیچھے سے کھینچ رہا ہے۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو میں شاید ڈر گیا اور میں دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ وہ مخلوق تو پھر میرے خواب میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم نہیں بچو گے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو مارے جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ وہ لڑکی بھی میرے خواب میں آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تم ڈرو مت، میں اللہ کی نیک روح ہوں، اور جو تمہیں بلا رہی ہے وہ بدبخت روح ہے، تو میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گی۔
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं ख्वाब से बेदार होकर रोने लग गया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने क्या किया। मैं सर नीचे करके रो रहा होता हूँ। 5 मिनट गुजरते हैं। 5 मिनट गुजरने के बाद सर ऊपर उठाता हूँ तो वो लड़की मेरे सामने खड़ी होती है। वो लड़की मुझे इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाती है। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। उस लड़की ने कहा कि मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। तो मैं उठकर उसके पास आता हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो वो मुझसे फिर से वही बात करती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उस औरत से बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हें जब भी डर लगे तो तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। उस लड़की से भी बहुत ज्यादा डर रहा था। मैं से कह रहा था कि तुम जाओ, मैं खुद ही बच जाऊंगा। वो कहती है मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन वो मखलूक तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो मैं फौरन से डर कर आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे आयतुल कुर्सी नहीं आ रही। मैं आधी आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, तो उसने मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सारी आयतुल कुर्सी पढ़कर सुनाई। तब भी मैं डर गया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं नेक जिन्नात में से हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उस लड़की ने मुझे अपने पास बिठाया और आधे घंटे के अंदर मुझे सारी आयतुल कुर्सी याद करा दी। वो आयतुल कुर्सी मुझे आज भी याद है। ये मेरे लिए काफी शॉकिंग बात थी कि किसी जिन्नात ने मुझे आयतुल कुर्सी याद करवाई है। तो मैंने जैसी आयतुल कुर्सी याद करने अपने ऊपर दम किया तो वो जो दूसरी मखलूक थी वो हमारे गेट के पास खड़ी थी और कह रही थी कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो वहां से गायब हो जाती है। मैं सोच रहा था कि मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो सिर्फ इसको देखा था। फिर ये चीज मेरे पीछे क्यों पड़ी है? और फिर मैं मजीद बीमार होता गया। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे। मेरी नानी ने कहा कि तुम लोग इसे किसी बाबा के पास ले जाओ दम के लिए। तो जब मुझे एक बाबे के पास ले जाया गया तो उसने मुझे दूर से देखते ही कहा कि तुम बचे हुए हो। तो मैं हैरान रह गया, इसे कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मेरे घर वालों ने पूछा तो इसने सारी बात बताई। इसने मुझसे कहा कि अगर तुम इस बात को सीरियस लेते तो तुम पहले ही बच जाते। अब मुश्किल तो है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा। तो इसने मुझ पर दम किया और कुछ आयात पढ़ने के लिए दी। इसने मुझे कहा कि तुम इन्हें याद करके रोज अपने ऊपर दम करना। मैं उन आयात को रोज पढ़ता था और अपने ऊपर दम करता था। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि मैं खुद पर दम करना भूल जाता हूँ। तब मैं अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे छत के ऊपर से कोई चीज गिरी है। दुकान का जो ऊपर वाला पोर्शन था, मैं उसमें अकेला था। हमारी जो दुकान है वो 3 मंजिला है और मेरे चाचू को अपने किसी दोस्त से बहुत ही सस्ते दामों में किराए पर मिली गई थी। अब मेरे चचा जान की अपनी जाती दुकान है। अल्लाह पाक इन्हें और तरक्की दे। एकदम से धम आवाज आती है तो मैं डर जाता हूँ कि वो आ गई है और मैं जोर जोर से उसे चीखने लग जाता हूँ। तो मेरे चचा जान जो नीचे थे वो भाग कर ऊपर आते। मैं आंखें बंद करके सिर्फ चीख रहा था, मैंने उसको देखा नहीं। मैं सिर्फ धम की आवाज से ही डर गया था। मैं पिछले 1 हफ्ते से इतना शदीद डरा हुआ था। जब वो मुझे पूछते हैं तो मैं इन्हें बताता हूँ कि ऊपर से कोई चीज गिरी है। जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो मुझे जल्दी से बाबा के पास लेकर जाते हैं क्योंकि मैं चुप ही नहीं हो रहा था। और वो बाबा कहता है कि मैंने जो याद तुम्हें बताई थी तो वो दम करना भूल गए, जिसकी वजह से वो चीज फिर से तुम्हारे पास वापस आई है। वो तुम्हें मार कर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है क्योंकि जब तुमने इसे देखा था तो तुम वहीं खड़े रहे थे। अगर तुम फौरन भाग जाते तुम बच सकते थे और मखलूक तुम्हारे पीछे ना पड़ती, मगर तुमने वहां पर खड़े होकर देखने की कोशिश की और फिर वो जो भी चीज थी मेरे अंदर उसकी हाजिरी करवाई गई। वो जो दूसरी लड़की थी उसे भी हाजिर किया गया। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और फिर माँ बाप मुझे लेकर घर आ गए। और उस दिन के बाद से अब तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने अपने घर वालों से हिम्मत करके पूछा
उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था। तो मेरे बाबा ने मुझे बताया कि जब तुम लेट गए थे और वो मखलूक तुम्हारे अंदर आई तो सबसे पहले उसने तुम्हें ऊपर ले जाकर जमीन पर नीचे फेंका, फिर वो तुम्हें खड़ा करती और तुम्हारे हाथों से तुम्हारे मुंह पर थप्पड़े मार देती और यही कहती कि मैं इसे मार दूंगी, इसे खत्म कर दूंगी। आप यकीन करेंगे मुझे 8 लोगों ने पकड़ा हुआ था, मगर मैं फिर भी खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जब बाबा ने इस मखलूक से पूछा कि तुम इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हो, तो इसने कहा कि जब ये वहां से निकला और इसने मुझे देखा, इसने मेरा मजाक उड़ाया, इसने मुझे गाली देने की कोशिश की, इसलिए मुझे इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं इसे कब का मार देना चाहती थी, लेकिन उस टाइम अल्लाह की तरफ से आई एक रूह ने इसे बचा लिया। और फिर वो जो दूसरी लड़की थी जिसने मुझे बचाया था, उसने बाबा से कहा कि मैं इस बुरी मखलूक को मारने की कोशिश करूंगी। और फिर वो दोनों मखलूकात मेरे जिस्म में आपस में लड़ रही थी। वो बाबा भी मुसलसल मेरे ऊपर पढ़ाई कर रहा था, फिर वो चीज उनसे भी कंट्रोल में नहीं हो रही थी। और फिर मेरे बाबा ने मुझे बताया कि इस टाइम 8-9 मौलाना बुलाए गए, उन्होंने पढ़ाई की। मैं बहुत ज्यादा तड़प रहा था, वो सब मेरे इर्द गिर्द दायरा बनाकर पढ़ाई कर रहे थे। फिर मैं एकदम से बेहोश हो जाता हूँ। तो मेरे बाबा डर जाते हैं और वो मौलाना से पूछते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। वो कहते हैं कि वो जो बुरा जिन था उसे इसके जिस्म में भी मार दिया गया है। मुझे 3 दिन के बाद होश आया था और तब से अब तक मेरे साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। तो ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आएंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ही कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।